लिखिले हाँ हाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामका पांडवा चैव कुर्वत ममाराध्य चिर समानास्पद साहित्य अनुरागी सुधी दर्शक समाज आज्ञा पुराण तो सुने माँ मौसी कुन्ना कुन्नी भाई भौणी जेते अनेक अपेक्षा करिसन हे आत्मिकी महोदय महोदय सांस्कृतिक अनुष्ठान जेतेबेले तृतीय रजनी रे पदार्पण करिछि आज्ञा आज्ञा आम मानकर द्वितीय स्तबक सेकंड शो जाओ ए विलंबित प्रहर रे आपण मानकर बहुमूल्य समय को नष्ट न करी नकरी चिराचरित धार रे परंपरा को बंचैबा को जाई आज्ञा आज्ञा सर्वोपरि आपण मानक निकट गोटे श्लोक आवृत्ति करिछि यस ए श्लोकर कर्ता जी आसीबे आज्ञा आपण मानकर मंगल विधान करिवे विधान करिए बससं जाओ हौ युद्धर अयारंभ मात्र हाँ उभय दल मझिरे नंदी घोष रथ दंडायमान आज्ञा आज्ञा जो रथरे रथी होउछंती अद्वितीय धनुष्पाणी गांडीवधारी अर्जुन हाँ से रथर सारथी हेले विश्वपति ठाकुर वासुदेव भगवान कृष्ण सुन वे तो गोटाए पाखरे कौरव सेना अन्य पाखरे पांडव सेना हाँ एटी युद्धरे वे तो आग्रह रक्षा करी आज्ञा जाइथिबा अर्जुन हाँ सेदिन कहते हे केशव हे अच्युत उभय दल मझिरे टिके मो नंदीघोष रथटाକୁ रखिदियो हाँ मो प्रतिपक्षर शत्रु किए से तांको मु टिके देखिबी कहले प्रभु चिंता कले याको मनरे गोटे लालसा रहिलानी आज्ञा जे ये योद्धा आ युद्ध करिवे आज्ञा आज्ञा ठीक अछि हौ उभय दल मझिरे सिना नंदीघोष रथ दंडायमान आज्ञा आज्ञा हेले प्रतिपक्षर शत्रु मानकु देखि हाँ अर्जुन मनरे आज्ञा एमिति मोह सृष्टि हैला से दिन मोह दूरीभूत करिबा पई अर्जुन मनरु अष्टादश अध्याय गीतार सृष्टि हैला आज्ञा 18टा जोग शिखेले Yes. 18 अध्याय गीता हाँ। विश्वपति ठाकुर भगवान कृष्ण विश्वरूप देखेले आज्ञा जने लोक बाटू को आसु अबाटू को जाउछि आज्ञा अच्छा जो गीतार सृष्टि मोह दूरीभूत करिबा पई सृष्टि हेथिला हाँ से गीतार प्रथम श्लोकटी आपण मानकर उपस्थापना करिछि आज्ञा गीतार प्रथम श्लोक रे मोह परिपूर्ण भाव रहिछि हाँ ये दूर करिवे कोन मोहर सृष्टि से प्रथम रु आज्ञा काई ना अंध राजा धृतराष्ट्र भारत वर्षर जने अनन्य प्रतिभा आज्ञा बापा महामंत्री संजय को बसई पचारुछंती हे महामंत्री संजय मामका पांडवा चैव किम कुर्वत मो पुआ माने आ पांडव माने ये कौन करुछंती आज्ञा देखंतु जो घरे पुआ कली लागिले यस बापा टीवी लगाई बसी आज्ञा पिलांकर माड़ गोड़ सीधा प्रसारण देखुची हाँ से घर केते सजड़ा केते उजुड़ा आज्ञा आज्ञा एटी मोह काईकी सृष्टि हेछि समस्ते कहले धृतराष्ट्र अंध अंध कोन आखि फुटी जाइछि सेइतिबाय अंध जदि आखि फुटी गले अंध होई जानता मनीष आज्ञा ताकु दिसंतानी नाई ताले आपण मानकर संथ कवि भीम भई आज्ञा काली पाढ़ी भाई सेई पदुटी गाइथिले हाँ। कहले प्राणीकार तो दुख प्रमित देखु देखु के बास आउ ओ जीवन पछे लागे परि थाउ जगत उद्धार हे अंध को कुआडे दिसेनी नाई जदि आखि फुटिले दिसेनी ये राजांकर तो जोड़ी का जागा आखि नाही 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 गोट ये तो फुटी जाइछि अंध आज्ञा या को केमिति दिसिला जे ये कहले प्राणी मानकर दुख देखि मु सही पारुनी सही पारुनी तमे तो बाल्य अंध आज्ञा तमे कहिथन तो प्राणीकार तो दुख प्रमित शुणु शुणु के बास हो भलो हितांत सेटा भलो हिथांत आज्ञा आज्ञा तुमको दिसुनी तमे कोन कहउछ देखु देखु के बास हो एमिति कोन कहिलो ताले आखि न थाई भीम भई की दिसिछि आज्ञा ताले आखि सहित देखिबार संपर्क किछि नाही 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 सेति भाई कवि कहले कहले आखि बुझी देले आलोक आसे बुझी देले आलोक आसे आखि खोली देले अंधार दिसे बाबाजी शंभु रामदास कहले आखि जे बंद करिछि आज्ञा ताको सब दिसिछि आज्ञा आखि जे खोलिछि ताको
କିଛି ଦିଶିନି ଦିଶିନି। ଆପଣ ପାଲା ସାରିବେ ଆଜ୍ଞା କବି ଲେଖିଲେ ହଁ। ପାଲା ବାଲା ବୁଲିଲେ ହଁ। ଆପଣ ଗଲା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିବେ ବାଟ ଚାଲିବେ କାଲି ଆଉ ପାଲା ଦେଖି ଆସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନଖ ରହିବନି ସବୁ ପୁଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ଏଡେ ବଡ ଭ୍ରମ କହିଲେ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ତାକୁ ଦିଶୁଛି ଯଥା ଭୀମ ଭୋଇ ଆଖି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଯିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ତାକୁ ଜଗତ ଦିଶିଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଖି ଖୋଲିଛି ତାକୁ କିଛି ଦିଶିବନି ନା ନା ତାହେଲେ କୋଉ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦିଶେନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଲୋକପାତ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଆଖି ଫିଟିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କିଛି ଦିଶେନି କହିଲେ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଖି କିଏ କହିଲେ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନା ହରଇଆ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଖିଟା ବିଷୟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ହଁ। ମୋ ଘର ହଁ। ମୋ ସଂସାର ହଁ। ମୁଁ ହଁ। ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ତ କିଛି ଦିଶିବନି ଆଉ ସବୁ ତ ଅନ୍ଧ ମାୟା ପଟଳ ତାକୁ ଏମିତି ଢାଙ୍କି ଦବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଉ ଜଗତକୁ ଦେଖି ପାରିବନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଖାଲି ନିଜକୁ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇ ଇଏ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ପରା ବାପା ହଁ। ତମେ ରାଜା Yes. ତମେ କ୍ଷିତିପତି ହଁ। ତମେ ମହିପତି ହଁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଆଜ୍ଞା ତମେ କାହିଁକି କହିଲ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା କହିଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତ ତାହେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରେଇଛି କିଏ କାଲି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପାଢୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସ୍ୱାଇଁ ଭାର ସବୁ ଭଲ ହଁ। ସେ ଟିକେ ରାଗି ରାଗି କଣ ତ। ତମେ ରାଗି କହିଦେଲେ ମୁଁ ରାଗି ଯିବି ନା କଣ ଜମା ସିଏ ଭାବିଲେ ରାଗି ବୋଲି କହିଲେ ହଁ। ଇଏ ରାଗି ଯିବ ଆଉ ହଁ। କିଏ ରାଗିଲେ ତ କଥା ଦିଶିବନି ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି ମୋର ଅସୁବିଧା କଣ କଣ ଅଛି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ତମେ କଣ ମୋ ଜମି ଛଡେଇ ନେଇଛ ନାଇଁ ତ। ନା ମୋ ପାଲା ପଇସା ତମକୁ ଅଧିକା କିଏ ସେ ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ କେହି ନାଇଁ। ମୋର ନହେଲେ ଭଲ ନହବ ହଁ। ତମର ତ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ କିଏ ଯୋଡାଏ ଭାଇ ହଁ। ଗୋଟେ ଯଦି ମୂଲ ଲାଗୁଛି ହଁ। ଆଉ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି ହଁ। ସେ ଯଦି ଏକାଠି ଥିଲା ବେଳେ 4 ବଖରା ଘର କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମୂଲିଆ ଭାଇ କଣ ସେଠୁ 2 ବଖରା ନବନି କି ହବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି 2 ଜଣ ବାଦବାଲା ଗାଇ ଅଛେ ହଁ। ତମର ଭଲ ହେଲେ ହଁ। କଣ ସେଥିରେ ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ କି କି କଥା ଆଉ ମୁଁ ଅଯଥା ରାଗିବି କାହିଁକି ହଁ, ହଁ। ର, କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ। ସିଏ କହିଦେଲେ ଯେ ବିଷୟ ଯୋଉଠି ଆଖି ହେଇଯିବ Yes. ସେଠି ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜମା କିଛି ଦିଶିବନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହଁ। ଅନ୍ଧ ରାଜା କହିଲେ ମୋ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଲି ପାଢୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଭାଇ ହୁଁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାସ୍ ବାପା ହେଇ ହଁ। ଇଏ ପିଲା କଳି ଲାଗିଲା ବେଳେ ପଚାରୁଛ ମୋ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହି ନ କହି ଇଏ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ମାଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛ ହଁ ହଁ ବାପା 4 ବଖରା ଘର ଆଜ୍ଞା ଯୋଡିଏ ସିଡି କଲେ ହଁ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିଲେ ବାପା ହଁ 4 ବଖରା ଘର କରିବୁ ଯେ ସମାନ ଭାବରେ କରିବୁ ସମାନ ଯୋଡେ ପୁଅ ମୋର ହଁ। କାଳେ କଳି ଲାଗିବେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାପା ପିଲା ବାହା ନ ହଉଣୁ ହଁ। 4 ବଖରା ଘର ଯୋଡେ ସିଡି ତିଆରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିନେ କଲା କିଏ କିଏ କଲା ପିଲା ଭିନେ ହେଲେ ହଁ ଇଏ ବାପା ପରା ଭିନେ ହବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବାପା କରିଛି ଆଉ ବାପା ଭିନେ କଲାନି ଆଉ କିଏ ଭିନେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ସେ କରିଥାଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ ସିଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କହିବି ହଁ, କହିବି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଗୋଟାଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଦିନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ଭିତରେ ପଡି କହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଇଏ ବିଭାଜନ ସିନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଉଭୟ ଦଳ ମଝିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ହଁ। ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କେମିତିଆ ସିଏ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ହଁ। ବସିଲେଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ ବାଣ ଆଗକୁ ଯାଉନି ପୁଣି କଥା ମୋ ସଖା କଣ ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିନି। ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଗଲେ ଭାରି ବିପତ୍ତି କଥା ହଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଚୁଟି ଗଲେ ଯୋଡିଏ ପ୍ରକାର କଣ? ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାକ ତଳେ ହଁ। ଏକା ଚୁଟି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲାଭ ହେଇଥିବ ହଁ। ସକାଳୁ ଚା ପିଉଥିବେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ ପଛେ ହଁ। ଖାଲି ଟେକି ପକଉଥିବେ ଓ ହଁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ହଁ। ଏ ମାସରେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାସରେ 4 ଲକ୍ଷ ଲସ୍ ହବ ସେଇ ଚା ଦୋକାନ ହଁ। ସେଇ ଲୋକ ଥବ ହଁ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡିରେ ବସି ସିମେଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିଶେରେ ହାତ ମାରୁନଥବ ଆଉ କୋଉଠି ହାତ ଚା ମାରିବ? ଟିକେ ପିଉଥବ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡଉଥବ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ କଣ ମୋ ଅସୁବିଧା କଣ ବସିଛ କଣ ହଁ। ନା ଭାଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରିଦେଲି ଖାଲି। ତାହେଲେ ଜିଣିଲେ ଠେଇ ଆଜ୍ଞା ହାରିଲେ ଠେଇ ଆଜ୍ଞା
अर्जुन को अवस्था देखि कृष्ण कहले हाँ। कहले सखांकर भल लक्षण जना पड़ुनी नहीं तो काहेकि हाँ। जदि भल लक्षण होता मुंड कुंडौ था काई मुंड कुंडा सारे प्रश्न पचारिबे आज्ञा। पिला उत्तर देई न पारिबो हाँ। से खाली मुंड कुंडेइबो ना हाथ तो जीव से आमे पाला गाउछु हाँ। आपण जदि कोन गोटे प्रश्न पचार देबे हाँ। हमु किछि न आसीबो हाँ। पंडित मौसा कोन कहउथला हाँ। के मुंड कोन बुद्धि दबा नहीं तो हाँ ताले हारिले मुंडरे हाथ बाजिबो आज्ञा देखिदेले कहले सखा एमिति कोन ये अवस्था अवस्था कोन शोचनीय अवस्था हाँ कहले कहा सांगरे युद्ध करिबि भाबुची ना एइटा आजि जानिलो हाँ। ना बणिक संघ जो दिन एडवांस देलानी सेई दिन जानिलो आगुरु जानिबा के कथा तमे तो जानिबा कथा मु का सांगरे युद्ध करि जाउची हाँ तमे सिना घरु सेइटा भाबि थांत आउ आ एठे पेंडाले रे भाबिले केमिति हबो पाढी भाईना को मु किछ कहबिनी कोन दरकार ना। हमरो हाँ हाँ कहिले हाँ। तमे एठे जाऊ भाबुच हाँ मु कहा सांगरे लढाई करिबि बेस। से भावनाटा सेदिनु थिबार है थिला आज्ञा। तमे जानिनो जानिनो। पाद तळे अर्जुन हाँ। मुंड उपरे बसछन्ती दुर्योधन बेस। तमे दी जण जाक जाइथ मते साहाय्य मागिबाकू महाभारत युद्धरे आज्ञा। ताले सेई दिन तो जानिछ दी जण जाक माड लागिबो हाँ। आ एठे आसी भाबुच कोन भाबिले हबो। एटा कोन भाबिबा बेल नाଇଁ, ନାଇଁ। भाबिले भारी भूल हबो आज्ञा। तमे जो क्षेत्र रे पहुंचिछ आज्ञा। से क्षेत्रर धर्म पालन कर आज्ञा। जदि क्षेत्रर धर्म पालन न करि परिबो हाँ। ताले भूल होई जिवो भूल। कहले कर्म मोहारा निज सेदिन वासुदेव भगवान कृष्ण का पाद तले बसिछन्ती आज्ञा। उद्धव हाँ। हे विश्वपति तू मो गुरु हाँ। संसार रो कल्याणकारी हाँ। विश्वर तू गुरु हाँ। तो गुरु किए प्रभु टिके हसिले कहले उद्धव एडे जिज्ञासा काहे की ना टिके बुझिबी तो गुरु किए किए? ना मु गुरु बोली तू भाबुछु किंतु मो ऊपर आउ जने गुरु अछि से गुरु किए कहले कर्म कर्म। कर्म ठु बड़ गुरु आउ केही नाही ନାଇଁ, ନାଇଁ। काहे के कथा कहूची गोटाए पद छांद आज्ञा। वै विदग्ध चिंतामणि हाँ। अभिमन्यु सामंत सियार आज्ञा। कामोदी राग हाँ। त्रिपटा ताल हाँ। सात मात्रा गोटिए पद आज्ञा। जेतिकी संभव ହଉ जाऊ हाँ। पाड़ी भाईना को तो किछि कहिबिनी ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ तथे ଦରକାର? पदे न कहले चलिबनी କହିବ काई ब्राह्मण लोक वर्णना गुरु आज्ञा। जाति श्रेष्ठ हाँ। बयस रे से सान हाँ। किंतु मु भाईना बोली नमस्कार करे आज्ञा। पूज्य पूजार व्यतिक्रम करिबिनी ନାଇଁ। कि शालीनता अभाव हबनी ନାଇଁ। सेमिति हबनी ନାଇଁ। तथापि कोन न मारिबी ମାରିବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ- ଲୋକ ସିଏ गोटे पटे अर्जुन हाँ। गोटे पटे गुरु द्रोण हाँ। ये ब्राह्मण हाँ। गुरु आज्ञा। तथापि अर्जुन कोन सेदिन साउली थेले ନାଇଁ, नगेई देले ହଁ न- ହଁ र काई क्या कथा कहूची ଆଜ୍ଞା जो मोटरसाइकेल आपण देखिबे साइलेंस पाइप कणा हैथबो आपण सेथरे जदी चुंटा देबे एक्सीलेटर जोर रे मोड़ीबा को डरिबे काइन एक्सीलेटर जोर हाई कर देबे हाँ। चुंटा बाहर की पळेबो हाँ। खाली फट फट साउंड हबो हाँ। सेमती भाईनाकर साइलेंस पाइप कणा कणा। आ जदी कणा है न थांदा हाँ। खाली तो कानुरु हाथ बाहरनी चुंटा देले की गीत हबो के साइलेंस पाइप जार कणा हाँ। से कोन करिवो आउ। तुम तो राति सारा एहा तो बोले एहा तो कान्ने रे देला हाँ। आ गीत को उठाटा हबो आज्ञा। सेई जो एक्सीलेटर दाबु नाहंती आ आज्ञा, आ आज्ञा। दाबी देले रहिबो चुंटा उपुडी की पळेबो ହଁ कोले किरणी रा अंधारू जा
ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଝାଞ୍ଜ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରି ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡେରିରେ ଯିଏ